नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी लैंगचा मिठा रेसिपी। तेबे भिडियो को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आशा करूची भिडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आसीबो। तेबे चलंतु ना डेरी करिबानी आरंभ करिबा आज रे मिठा रेसिपी। मिठा तैयारी करिबा पई प्रथमे हमकु दरकार क्षीर। एठी मो 1.5 लिटर क्षीर बसई नेली छेना छिंडेबा पई। जस्ट उतरिबा पर्यंत टिके अपेक्षा करिबा। एबे देखंतु क्षीरटा उतरिबा आरंभ करलानी। आउ थरे उतरिबो तापरे गैसटा को बंद करनबा। एठी छेना छिंडेबा पई 2 टेबल स्पून विनेगर रे 4 टेबल स्पून पानी मिसई नेछि। एबे अल्प अल्प चामच रे ढालिबा तापरे क्षीर रे मिसैबा। एका थरे ढालिबानी। देखंतु अल्प अल्प मिसैबे। धीरे धीरे क्षीर रु छेना छिंडिबा आरंभ करलानी। आउ देबिनी आउरी 2 चमच पानी हमरे बेसी हे गलानी जोटा हमरे विनेगर पानीटा। देखंतु सुंदर भाबरे छेनाटा अलग हे गलानी। एबे कोन करबा संगे संगे ताको ढाली नबा। आ मिठा पई छेनाटा नरम हवा दरकार। छेना टाण हेले मिठाटा इते भल हबने। देखंतु केते सुंदर भाबरे एकदम सॉफ्ट छेना हमर रेडी हे गलानी। एबे छाणी नबा। छणा पर गोटे कपड़ा रखिली आरि परे ढाली नबा। याको 3-4 थर भल भाबरे धोई नबा ठंडा पानी सहायरे। विनेगर जेहेतु छेनाटा छिंडेई जे भल भाबरे धोई नबा को हबा। एबे चिपुड़ी नबा भल भाबरे टाइट करी बांधी नबा। आ ऊपरे मो शिलपुआ को रखी नेबे। तारी भितरे सिराटा मो रेडी कर नबा। ए भली भाबरे रखी नबा। एबे गैस ऑन करी बसई नेली कड़े। एबे देई दबा गोटे गिना चीनी। गिना किंबा कप जो थेरे हेले मापी की पकेबे तो समान भाबरे आसी जिवो। सेई गिना रे देई दबा गोटे गिना पानी। गोटे गिना चीनी रे गोटे गिना पानी। एबे चीनीटा मेल्ट हवा पर्यंत किछि समय टिके अपेक्षा करिबा। मझिरे मझिरे गोळेई नबा। एबे देखंतु चीनीटा भी धीरे धीरे मेल्ट हे गलानी। आउ 2 मिनिट फुटेई नेबी तापरे गैसटा को बंद कर नबा। देखंतु चीनीटा तो मेल्ट हे गलानी। एबे गैसटा को बंद कर नबा। छेना भी रेडी हे गलानी। ताको खोली गोटे बड़ थाली रे बाहर कर नेबी। केते सुंदर भाबरे छेना हमर रेडी हे गलानी। एबे भांगी नबा भल भाबरे। छेनाटा बहुत सॉफ्ट अच्छे। ए भली भाबरे आगो टिके भांगी नेबी चकट नेबे। देखंतु बहुत सुंदर हेंची छेनाटा। एबे आदरे मिसई नबा गोटे टेबल स्पून मैदा। गोटे टेबल स्पून रो अधिका पकेइबिनी नहले मिठाटा भल हबने टाण हे जबो। देखंतु गोटे टेबल स्पून। एबे देई दबा बेकिंग पाउडर। ए पाउडरटा जे कोनसी ग्रोसरी दुकान रे मिली जाय। आधर मो गोटे टेबल स्पून रो 4 भाग रो गोटे भाग पकेइ नबा। अधिका पकेइबानी। देखंतु एतिकी एबे पकेइ नेले। एबे सब जाक आगो भल भाबरे टिके मिसई नबा। एबे मिश्रणटा रेडी हे गलानी। एबे कोन करबा भल भाबरे चकट नबा। हाथ रे पापुली सहायरे चकट नेबी। एकदम चिकन भाबरे चकटिबा को हबा। भल भाबरे किंतु चकट नबा। एबे देखंतु छेनाटा को भल भाबरे चकट नै जे हाथ रे टिके भी लागिनी। आ एकदम स्मूथ हे जे। एबे टिके लंबा आकार रे टिके करनबा। एबे बॉल आकार रे काटी नेबे। टिके बड़ साइज रो करिवे जेहेतु घरे तैयारी करछि मिठाटा टिके बड़ हेले भल लागिबो। देखंतु ठीक एई भली साइज रे ही करिवे। मिठाटा एबे तैयारी करिबा। गोटे रखिले हाथ पापुले। आ गोटे हाथ साहायरे गोल आग करनबा। तापर टिके डेंगा करनबा। डेंगा कर सरला परे दी साइड रे टिके मुनिया टाइप रो करनबा। देखिबा को बहुत सुंदर लागिबो। देखंतु
ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ମିଠାକୁ ଆଗ ତିଆରି କରିନେବା। ସବୁ ନୁହଁ, ଅଧା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାର ସାଇଜ୍ଟା କେତେ ବଡ଼। ଏକାଥରେ ତ ସବୁ ତିଆରି କରିହେବନି, ତ ମୁଁ ଅଧା ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ଅଧା ପଛରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବି। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ବସେଇ ନେଇଛି କଡ଼େଇ। ଦେଇଦେବା ତେଲ। ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏ ତେଲଟା ହାଲକା ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଟିକେ ପକେଇ ନେଉଛି ଛେନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବବଲ୍ସ ଉଠୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଗରମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ତେଲରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ମିଠା ଯାକ ପକେଇ ନେବି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ହିଁ ରଖିବା। ଆଉ ଏକାଥରେ ସବୁ ମିଠା ତିଆରି କଲେ ତ ସବୁ ତ ଯିବନି ନା କଡ଼େଇରେ। ଆଉ ରହିଗଲା ମାନେ ଉପରେ ଶୁଖି ହେଇଯିବ, ମିଠାଟା ଏତେ ଭଲ ହେବନି। ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଅଧା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ହେବାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିବ, ବାକି ତକ ତିଆରି କରିନେବା। ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଅଧା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ତ ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବବଲ୍ସ ଉଠୁଛି। ତେଲଟା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କଡ଼େଇରେ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିଲି। ହାଲକାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ହଲଚଲ କରିନେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଡ଼ିକା କିମ୍ବା ଚଟୁ ଲଗେଇଲେ ପିଠାଟା ଫାଟି ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼୍ର କଲର୍ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ମିଠା ତେଲ ଉପରେ ଭାସି ଉଠିଲାଣି। ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ହଲଚଲ କରି ନେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମିଠାର ସାଇଜ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବ। ମନକୁ ମନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାଟା ମନକୁ ମନ ସେ ଓଲଟେଇ ଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ କଲର୍ ବି ଧୀରେ 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 ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଂଚା ମିଠା, ଏ ମିଠାଟା ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 6-7 ଥର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଲଚଲ ଟିକେ କରି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ମିଠାର ଚାରିକଡ଼ ଯାକ କଲର୍ ସେମ୍ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାର କଲର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ଏ ଥରେ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 12-13 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଶିରାଟା ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଶିରାରେ ମିଠାଟା ପକେଇଲେ ମିଠା ଭିତରେ ଶିରାଟା ସେଟ୍ ହେବନି, ମିଠାଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମିଠାର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏକଦମ ଫୁଲା ଫୁଲା ମିଠା। କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଉଠେଇ ନେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିରାରେ ପକେଇ ନେବେ। ବାକି ତକ ବି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାରେ ତ ପକେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଅଜାଡ଼ି ନେବି। 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ରଖିବି, ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଖୋଲି ନେଉଛି। ମିଠାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆରି ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମିଠାର ସାଇଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉଠାଇ ନେଲି। ଏବେ କାଟିକିରି ଦେଖାଉଛି। ହାଲକାରେ ଟିକେ କାଟି ନେବି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ମିଠାଟା। କାଟି ନେଲି। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଜାଲିଦାର ରସ ଭରା। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ମିଠା। କେତେଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କେତେଟା ଜାଲିଦାର ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ମିଠା। ଥରେ ହେଲେ ବି ଏଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଲ୍ୟାଂଚା ମିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଲ୍ୟାଂଚା ମିଠା ରେସିପି।
आजिर भिडियोटी आपणमानंकु केमिति लागिला कमेंट करने जमा भी भूलिबेनि। आउ जदि भिडियोटी भल लगे लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। एमिति आउरी नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन पाइबा पई पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे। ताहेले आजि पई रहुचे, पुणी देखा हबो आउ एक नुआ भिडियोरे। भलरे रुहंतु, सुस्थरे रुहंतु। नमस्कार।